Présentation de la version anglaise du livre Biram Daabeid, Le pacte de la Renaissance. Adam Clayton Jr. Hall au cœur de Harlem, New York, a accueilli un symposium pour la présentation du livre de la journaliste équatorienne Tania Tinoco dans sa version anglaise, le 4 décembre 2021 à midi. Des militants américains des droits civiques soutenant la lutte du leader de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste mauritanien, IRA, ont choisi la symbolique d'un bâtiment official et dressé en plein ghetto noir de New York, devenu Harlem et situé au carrefour de deux rues connues pour porter les noms des deux leaders historiques de la lutte afro-américaine, Martin Luther King et Malcolm X, Malik. Shaba, Harlem, aussi le berceau de la lutte afro-américaine et creuset des sacrifices pour les droits civiques. Cette présentation de la version anglaise du Pacte de la Renaissance a été suivie et commentée par de nombreux militants américains et soutiens de la lutte du leader du mouvement IRA, et parlementaire mauritanien Biram Daabeid. Après l'intervention du président et vice-président de la fondation basée à Chicago, Abolition Institute, Sean Tenney et Bakari Tandia, la liste des intervenants comportait le maire Rory Hopkins et la sénatrice Cordell Claire en plus de l'imam Souleymane Konaté et l'opposant pan-africaniste, historique tchadien Souleymane Gengen. Les participants ont célébré la lutte pacifique inspirante illustrée par le mouvement IRA et son leader, et ont appelé chacun à élargir le cercle de soutien au projet universaliste et humanitaire d'IRA Mauritanie qui appelle à la modernisation de la société mauritanienne. Tania Tinoco a salué le choix noble adopté par le candidat, Biram Daabeid, après la controverse de la déclaration des résultats du scrutin électoral présidentiel en Mauritanie en 2019 et son rejet catégorique de la violence. Biram Daabeid a pris la parole à la fin et a exprimé sa gratitude à Dieu et à ses camarades américains qui lui ont donné l'occasion de s'exprimer dans un bâtiment symbolique de la lutte pour les droits civiques comme Adam Clayton Poole Jr. Building, et un quartier qui symbolise l'histoire et le présent de la lutte contre l'oppression et l'injustice qui est la culture de Harlem. Le président de IRA a déclaré que son combat avec ses compagnons est sur le chemin de l'humanisme et de la dévotion aux humains, des prophètes de Dieu, Moïse, Jésus et Mohamed, que les prières et la paix de Dieu soient sur eux. BD a dira être fier que les Nations Unies aient placé une photo de lui à côté de Wells de Nelson Mandela, Martin Luther King, Jimmy Carter et d'autres en reconnaissance pour son engagement humble et désintéressé au profit de l'humanité. Biram Daabeid a déclaré que tout pays du monde dans lequel l'humanité des êtres humains est contestée par ceux qui dominent en instituant et perpétuant l'esclavage, comme en Mauritanie et dans d'autres pays du Sahel-Sahara, ceci nécessiterait une focalisation et mobilisation de toutes les consciences et forces morales vives à travers le monde. Dans son discours, Biram Daabeid a dédié la version anglaise du livre Biram Daabeid ou le Pacte Renaissance, pour les jeunes des villes de Babeib et de Herkiz, en guise de solidarité et rejet de la répression qu'ont subi les jeunes de ces deux localités. New York, le 4 décembre 2021. عرض للنسخة الإنجليزية من الكتاب بيرام داهو عبيد ميثاق النهضة. استضاف آدم كلايتون جونيور هول في قلب هارلم، نيويورك، ندوة لتقديم الكتاب للصحفية الإكوادورية تانيا تينوكو بنسخته الإنجليزية في 4 ديسمبر 2021 ظهرا. اختار نشطاء الحقوق المدنية الأمريكيون المؤيدون لنضال زعيم المبادرة من أجل عودة الحركة الموريتانية لإلغاء الرق رمزية مبنى رسمي أقيم في وسط الحي الأسود في نيويورك، الآن هارلم، ويقع في مفترق طرق لشارعين معروفين أنهما يحملان اسمي الزعيمين التاريخيين للنضال الأفريقي الأمريكي، مارتن لوثر كينج ومالكوم إكس مالك. شاباز، هارلم، أيضا مهد النضال الأفريقي الأمريكي وبوتقة التضحيات من أجل الحقوق المدنية. هذا العرض للنسخة الإنجليزية من ميثاق النهضة تبعه وعلق عليه العديد من النشطاء الأمريكيين وأنصار نضال زعيم حركة إيرا، والبرلماني الموريتاني بيرام داهو عبيد. بعد تدخل رئيس ونائب رئيس مؤسسة أبوليشن ومقرها شيكاغو، سانتينر وبكاري تانديا، تضمنت قائمة المتحدثين العمدة روري أوبكنز والسيناتور كورديل كلير بالإضافة إلى الإمام سليمان كوناتي وبان أفريكانست الخصم التاريخي التشادي سليمان غوينغن.
واحتفل المشاركون بالنضال السلمي الملهم الذي تجسده حركة إيرا وقائدها، ودعوا الجميع إلى توسيع دائرة الدعم للمشروع الكوني والإنساني للجيش الجمهوري الأيرلندي الموريتاني الذي يدعو إلى تحديث المجتمع الموريتاني. أشاد الثاني تينوكو بالخيار النبيل الذي اتخذه المرشح بيرام داهو عبيد بعد الجدل حول إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في موريتانيا لعام 2019 ورفضه القاطع للعنف. تحدث بيرام داهو عبيد في النهاية معربا عن امتنانه لله ولرفاقه الأمريكيين الذين منحوه الفرصة للتحدث في مبنى يرمز إلى النضال من أجل الحقوق المدنية مثل مبنى آدم كلايتون بول جونيور، وحي يرمز إلى التاريخ والحاضر. النضال ضد القهر والظلم هذه هي ثقافة هارلم. أعلن رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن معركته مع رفاقه في طريق الإنسانية والتكريس للإنسان وأنبياء الله موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. سيقول BDA إنهم فخورون بوضع الأمم المتحدة صورة له بجانب ويلسلي نيلسون مانديلا ومارتن لوثر كينج وجيمي كارتر وآخرين تقديرا لالتزامه المتواضع وغير الأناني لصالح الإنسانية. قال بيرام داهو عبيد: إن أي دولة في العالم تتنازع فيها إنسانية البشر من قبل أولئك الذين يسيطرون على العبودية وتكريسها، كما هو الحال في موريتانيا ودول أخرى في الساحل والصحراء، فإن هذا يتطلب تركيز وتعبئة جميع الضمائر والقوى الأخلاقية الحية عبر العالم. أهدى بيرام داهو عبيد في كلمته النسخة الإنجليزية من كتاب بيرام داهو عبيد أم ميثاق النهضة لشباب بلدتي بابابي وركيز، تضامنا معهما ورفضا للقمع الذي عانى منه شباب هذين الشابيين. المحليات، نيويورك، 4 ديسمبر 2021.